समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आउ थे प्रभु जीशु नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्य हो। से महान परमेश्वर आम को सुंदर समय देले आउ थे सुजोग देइतिबा सकाशे प्रभु को धन्यवाद दिए। आसतु आज आम ईश्वर वाक्य अल्प समय आलोचना करवा। बाइबल रे दुईटी ईश्वर आपण माने शुणिथिबे गोटे ईश्वर किंतु बाइबल रे मुई दुईटी ईश्वर को प्रकाश करिबे। आमे को ईश्वर सेवा करूछु आमे ताहा जानिबा दरकार। जदि आमे जानू ना हो ताहेले आमे नष्ट हो जिबा। बाइबल रे दुई प्रकार ईश्वर अछंती और दुई प्रकार शिक्षा मध्य अछि। दुई प्रकार ईश्वर किए किए कि प्रकार ईश्वर ताको आमे जानिबा दरकार, नइले आमे नष्ट हो जिबा। आमे को ईश्वर सेवा करूछु या आमे जानिबा दरकार निहाती भावरे। आमे जदि जानिबा नाही ताहले निश्चय नष्ट हो जाई हेबो। सेति आजिर शास्त्र अंश आमे पाठ पढ़िबा। आजिर शास्त्र अंश होछि प्रथम जहन तार 4:1 पद आमे पाठ करिबा। एठी एपरि लेखा अछि, मु आपण मानक सम्मुख रे पाठ करि देबी। हे प्रिय माने, प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नाही, बरं ईश्वर आत्मा माने ईश्वर को ठारू आगत कि नाही एहा सेमानकु परीक्षा करी देख, कारण जगत रे अनेक भंड भाववादी बाहरी अछंती। हे प्रिय माने, प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नाही, प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नाही। देख आ जगत रे पुणी अनेक भंड भाववादी बाहरी छंती। आउ सेमानकु परीक्षा कर। कौन बोली परीक्षा करिबा दरकार? सेमाने ईश्वर को ठारू आगत कि नाही, ईश्वर को ठारू आसी छंती कि नाही, तांकु परीक्षा करिबा दरकार। तेबे एटी हम कौन शिखुछु? आत्मा को कहीं कहले, जेहेतु लेखा अछि जहन पुस्तक 4:24 पदरे, आउ ईश्वर तो आत्मा अटंती। ईश्वर की अटंती? ईश्वर आत्मा अटंती। सेथिपई से कहउछंती प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नहीं। ईश्वर आत्मा अटंती, शैतान मध्य आत्मा अटे। आज भंड भाववादी मध्य आत्मा अटे, आउ ईश्वर लोक माने मध्य आत्मा अटंती। तेबे आमे देखुछु दी प्रकार आत्मा, दी प्रकार ईश्वर। तेबे आमे को ईश्वर सेवा करूछु आमे निहाती जानिबा दरकार। जदि जानिबा नाही, सेई दिन जेपरि फारसी शास्त्री माने नष्ट हेले, सेई परि आज द्वितीय आगमनर यीशु को आमे हरई देई हबो। हरईबार चांस अछि। सेई दिन यीशु को से माने हरई देले। यीशु आसिकी सामना रे ठिया हेले, मु ईश्वर को ठारू प्रेरित सेई व्यक्ति, आ ईश्वर मते पठेई छंती, मु ईश्वर को पुत्र बोली कि कहिले से माने विश्वास करू नथिले। आज मध्य द्वितीय आगमन समय रे मध्य आ यीशु आसिले आमे चिन्हि पारिबा नाही। तेबे चिन्हिबा पई तार प्रक्रिया कौन? आत्मा को चिन्हिबा। आत्मा कौन? आत्मा होछि ईश्वरंकर वाक्य। वाक्य होछि आत्मा। यीशु कहिले जहन पुस्तक 6:63 पदरे, जो सबु वाक्य मु तुम्भ मानकु कहि अछि सेई सबु जीवन और आत्मा कहले। सेई सबु जीवन और आत्मा कौन? आत्मा की? आत्मा होचंती वाक्य। वाक्य होचंती ईश्वर। सेथिपई जहन 1:1 लेखाला, आद्य वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संगरे थिले, आ सेई वाक्य देहवंत हेले। हाँ कि नहीं? सेही वाक्य देहवंत ही आसिले। तेबे वाक्य किए? ईश्वर। ईश्वर किए? वाक्य। वाक्य किए? आत्मा। आउ सेही आत्मा को परीक्षा करिबा दरकार। तार अर्थ वाक्य को परीक्षा करिबा दरकार। जो व्यक्ति वाक्य प्रचार करूछि, से को वाक्य प्रचार करूछि ताकू परीक्षा करिबा दरकार। ताकू जदि आपण परीक्षा करू नाहंती, ताहेले हाँ सहजरे भ्रांत हो जिवे। जेहेतु पुरातन नियम रे आमे देखुछु आदमको समय ही परमेश्वर कहले, बापारे ए समस्त वृक्षर फल स्वच्छंदरे खाओ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ବୃକ୍ଷଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଖାଇବ 100% ଡେଫିନେଟଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡେଡ୍, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ମରିବ ବୋଇଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଚାଲିଗଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକ, ଯାହାଠାରେ ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଶୈତାନର ଜଣେ ପାଳକ ଆସି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ତମେ ମରିବ ନାହିଁ, ଖାଅ ବୋଇଲେ। ସେଇ ସଦ୍ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖୁଆଇଲେ। କଣ ସେ ଫଳ? ଫଳ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କହିବି। ଆଉ ଫଳର ଅର୍ଥ କଣ? ଗଛର ଫଳ ନାହିଁ। ଫଳର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଖର ବାକ୍ୟ। ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଜଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଜି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ସଦ୍ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଥିବାଟା? ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଗଛ ନାହିଁ। ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଳକ। ଜଣେ ପାଳକ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଫଳ। ପାଳକ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଫଳ। ବାକ୍ୟରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫଳ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। କଣ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଥିଲେ? ନାହିଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ନଥିଲେ, ସେ ପାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇକି ଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଇ କଥା, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ବା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତା ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଶାଖା ବା ପ୍ରଶାଖା, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବେ। ଯୋଉ ଶାଖା ଲାଗି ନ ରୁହେ ସେ କଣ ହବ? ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିଯିବାର ଅର୍ଥ ମରିଯିବ, ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲେ, ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଆଉ ସେଇ ଗଛ ମରିବ, ସେଇ ଶାଖା ମରିବ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା କଣ? ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଣ? ଭାବ ବାଣୀର ସଫଳତାର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକୁ କୁହା ରିଭିଲ୍ ୱାର୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ ମାଥୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ସାଇଡକୁ ନେଇଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହିଁ ନ ଘଟୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ନ ଘଟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ ପିତରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୂର ଶୈତାନ ବୋଇଲେ। ଦୂର ଶୈତାନ କଣ? ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଶୈତାନ ଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଚିନ୍ତା କରି ତମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଦୂର ଶୈତାନ, ତମେ ମୋର ବିଘ୍ନର କାରଣ ବୋଇଲେ 16:23 ପଦରେ। ତେବେ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ କି? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କହିବେ ଶୈତାନ, ଶୈତାନ, ଯୋଉଠିକି ଯୋଗ ବିయోଗ କରାଯାଉଛି। ଆଜି କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ପୁରା ପୃଥିବୀରେ। କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତା ମାନେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କାଢିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ କାଢିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କଣ କରିବ? ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ତା ହଉଛି ଶୈତାନର ପ୍ରଚାର। ଯୋଉଠାରେ ଯୋଗ ବିయోଗ ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କଣ ପ୍ରଚାର କଲେ? ଭାବବାଣୀର ସଫଳତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସି ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ।
कौन जीशु व्यवस्था लोप करने को आसीथिले नहीं, व्यवस्था सफल करने को आसीथिले। और से सफल कले। व्यवस्था क्या विषय लिखाई जीशु को विषय व्यवस्था लिखाई को मानक लिखाई इस्राएल लोक मानक लिखाई जीशु को विषय व्यवस्था लिखाई जीशु व्यवस्था को सफल कले। आ इस्राएल लोक मानक लिखाई इस्राएल लोक माने शुणा कथा थिला, से व्यवस्थार सफलतार व्यक्ति को ग्रहण करने कथा थिला, ग्रहण नकली नष्ट हेले। आपण माने जदि पढ़िबे जहन पुस्तक 8 अध्याय तार 41 रु 43 पर्यंत लिखा अछि। आ जीशु युद्ध करुछन्ते का सहित, फारसी शास्त्री मानक शिक्षा सहित। जीशु कर युद्ध का सहित, फारसी शास्त्री मानक शिक्षा सहित, मिथ्या शिक्षा सहित। मिथ्या शिक्षा को जी जय करिवो से ही परित्राण पाइबो। मिथ्या शिक्षा कौन, फारसी शास्त्री मानक कहिले तुम्हें माने शैतान ठार उत्पन्न बोले, किंतु से माने कहिले आमे व्यभिचार संतान नुह, आमे तो अब्राहम संतान, आमे ईश्वर संतान बोले। जीशु कहले तुम्हें माने तुम्भ मानकर पितार कर्म करुअछ, तांको कामना सफल करुअछ, नर घातक से आद्यरु तुम्हें माने शैतान र संतान बोली कहले जीशु। जीशु कहला पर आउ किए कहवा दरकार अछि कि नहीं। तो आज द्वितीय आगमन मध्य जीशु ही कहिबे, केमती कहिबे, तांकर सत्य वाक्य प्रकाश करिवो। जहन पुस्तक 8 आ से 48 पदरे जो सब वाक्य मु कहि अछि, आ शेष दिन रे जो माने ताको ग्रहण करि नांती से वाक्य ही तांकर विचार करिवो, से वाक्य ही तांकर विचार करिवो। वाक्य विचार करे, वाक्य किए जीशु। तेबे आज आम मान को कौन करवा दरकार, आज आम मान को ईश्वर सेवा करुछु, को ईश्वर आराधना करुछु, ताहा आमे जानिबा दरकार। जदि जानु ना हूँ तेबे आमे नष्ट ही जाई हेबो। तेबे आज भी सुजोग अछि, द्वितीय आगमन रे यीशु को जानी छंती कि जानी छंती, जदि जानी छंती तालिटी कमेंट करंतु। यीशु द्वितीय आगमन रे यीशु कोठी आसीबे कमेंट करंतु। आउ जदि जानी नांती गोटे शिशु परी शुणंतु, आपण माने बुझी पारिबे। आमर अनेक आज्ञा मान अच्छी, आपण मानकु शिक्षा मध्य देबे। आउ आमर बाइबल क्लास चली, नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी बाइबल क्लास चली। आपण माने जॉइन करि पारिबे फ्री रे, पूरा डिटेल्स बुझी पारिबे, दृष्टांत कथा गुड़ाक जहाँकि आउ जीशु सबु कथा दृष्टांत रे कहिछंती। माथु पुस्तक 13 अध्याय तार आउ 34 रे कहिछंती जीशु दृष्टांत बिना किछि कहि नाहंती। बुझी पाले, जीशु दृष्टांत बिना किछि कहि नाहंती। काहे कि दृष्टांत कथा कहिले कहि परिबे आज्ञा माने केही कहि पारिबे नै। जेहेतु आपण माने जॉइन करंतु हमर एई बाइबल क्लास रे जॉइन करंतु, आपण माने पाई पारिबे। आउ मु तळे देइछि मोर नंबरटा, कांटेक्ट नंबर हमर डिस्क्रिप्शन रे दिया हिछि। आपण दया करी जानतु, जॉइन करंतु, कांटेक्ट करंतु, जॉइन करंतु। आपण माने आउ द्वितीय आगमन रे यीशु कोठी आसीबे डिटेल्स तार सबु पाई पारिबे 100%। प्रभु नाम धन्यवाद। प्रभु ये वाक्य रे आमानकु आशीर्वाद करंतु। दयाकोरी लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, सुंदर कमेंट करंतु। आउ हमर बाइबल क्लास रे जॉइन करंतु फ्री रे।